السلام علیکم طلباء و طالبات۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی باری ہم نے اخبارات یہ ضمنی جز پڑھا تھا، اب ہم آگے بڑھیں گے۔ جو آپ سبھی طلباء و طالبات نے میرا پچھلا ویڈیو جس میں 5.2 ذرائع ابلاغ کی تاریخ اور ضمنی جز اخبارات پڑھا، اب اس کے آگے ہم بڑھیں گے۔ آج چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج اخبارات کی ابتدا اور آغاز 20ویں صدی سے قبل مصر میں سرکاری حکم ناموں کی کندہ تحریر عوامی جگہوں پر لگائی جاتی تھی۔ قدیم رومن حکومت میں سرکاری حکم کاغذ پر لکھا جاتا۔ قدیم رومن حکومت میں سرکاری حکم کاغذ پر لکھا جاتا اور وہ کاغذ مختلف صوبوں میں تقسیم کیا جاتا، جس میں ملک اور دارالحکومت کے واقعات کی معلومات ہوتی جولیس سیزر کی نگرانی میں نکلنے والا ایکٹا ڈائرینا یعنی کہ روزانہ کے واقعات نامی اخبار روم میں عوامی جگہوں پر چسپاں کیا جاتا۔ یہ لوگوں تک سرکاری احکامات پہنچانے کا مؤثر ذریعہ تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں چین میں سرکاری احکامات عوامی جگہوں پر تقسیم کیے جاتے۔ انگلینڈ میں لڑائیوں یا اہم واقعات کے ورق وقتاً فوقتاً تقسیم کیے جاتے تھے۔ سرائے یا مہمان خانے میں قیام کرنے والے مسافر مقامی لوگوں کو دور دراز کی باتیں مرچ مسالہ لگا کر بیان کرتے۔ بادشاہوں کے نمائندے مختلف جگہوں پر موجود ہوتے جو تازہ ترین خبریں دربار میں پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ ابھی آپ کے سامنے اخبارات کی ابتدا اور آغاز یہ پیراگراف پڑھا گیا، اب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اخبارات کی ابتدا اور آغاز یہ پیراگراف ہم پڑھ چکے ہیں، اب اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 20ویں صدی سے قبل یعنی کہ عیسوی سن سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں مصر میں سرکاری حکم ناموں کی کندہ تحریر عوامی جگہوں پر لگائی جاتی ہے۔ جہاں پر عوامی جگہ ہوتی وہاں پر سرکاری تحریریں لگائی جاتی جو کندہ ہوتی ہے۔ 20ویں صدی سے قبل مصر میں یہ بات چل رہی ہے مصر کی، جہاں پر مصر میں ایسے مقامات جہاں پر شدید مقدار میں جہاں زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے، وہاں پر سرکاری حکم ناموں کی کندہ تحریر عوامی جگہوں پر لگائی جاتی تھی۔ قدیم رومن حکومت میں سرکاری حکم کاغذ پر لگایا جاتا۔ قدیم رومن حکومت میں، جو قدیم یعنی پرانا، رومن ایک دیش کا نام ہے، تو پرانے رومن حکومت میں سرکاری حکم کاغذ پر لکھا جاتا اور وہ کاغذ مختلف صوبوں میں تقسیم کیا جاتا۔ جو روم کے مختلف صوبے تھے وہاں پر تقسیم کیا جاتا تھا، اور وہ سرکاری حکم جو تھا وہ کاغذ پر لکھا جاتا تھا، جس میں ملک اور دارالحکومت کے واقعات کی معلومات ہوتی، جس میں ملک جو رومن ملک ہے وہاں کے جو واقعات کی معلومات ہوتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ملک اور دارالحکومت کے واقعات، رومن ملک اور اس کی دارالحکومت کہتے ہیں راجدھانی کو، جس میں ملک اور دارالحکومت کے واقعات کی معلومات ہوتی۔ اس کے بعد جولیس سیزر کی نگرانی میں نکلنے والا جولیس سیزر ایک شخص ہے، ان کی دیکھ ریکھ میں نکلنے والا ایکٹا ڈائرینا یہاں قوس میں دیا ہوا ہے، روزانہ کے واقعات۔ جولیس سیزر کی نگرانی میں یعنی کہ ریکھ دیکھ میں نکلنے والا روزانہ کے واقعات نامی اخبار جو روم میں عوامی جگہوں پر چپکایا جاتا تھا، یہ لوگوں تک سرکاری احکامات پہنچانے کا مؤثر ذریعہ تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں یعنی کہ یہاں سے 1300 سال پہلے چین میں سرکاری احکامات عوامی جگہوں پر تقسیم کیے جاتے۔ 7ویں صدی عیسوی میں چین جو دیش ہے وہاں پر جو سرکاری احکامات تھے وہ وہاں عوامی جگہوں پر تقسیم کیے جاتے۔ انگلینڈ میں لڑائیوں یا اہم واقعات کے ورق وقتاً فوقتاً تقسیم کیے جاتے تھے۔ انگلینڈ جو ایک کنٹری ہے، ایک دیش ہے، وہاں پر لڑائیوں یا اہم واقعات کے ورق وقتاً فوقتاً تقسیم کیے جاتے، وہاں پر بانٹے جاتے تھے۔ سرائے یا مہمان خانے میں قیام کرنے والے مسافر مقامی لوگوں کو دور دراز کی باتیں مرچ مسالہ لگا کر بیان کرتے۔ وہاں پر جو سرائے ہوتا ہے یا مہمان خانہ جہاں پر مسافر رکتے ہیں، وہاں پر دور دراز کے جو لوگ آتے ہیں
सराय खाने में या मेहमान खाने में, तो वहाँ पर सराय में या मेहमान खाने में जो लोग मौजूद होते हैं और जो दूर दराज के लोग आते हैं उन्हें मिर्च मसाला लगा कर बयान करते हैं वहाँ पर क्या वाक़यात हुए। बादशाहों के नुमाइंदे मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद होते हैं। जो बादशाह होते थे उनके नुमाइंदे या हम कहेंगे उनकी खबरी मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद होते, जो ताज़ा तरीन नई यानी कि नई खबरें जो होती है दरबार में पहुँचाने का काम करते थे। यानी कि जो बादशाह के जासूस कहेंगे या हम खबरी कहेंगे, जो बादशाह तक दरबार में ताज़ा तरीन खबरें दरबार में पहुँचाने का काम करते थे। अब इसके आगे बढ़ेंगे बंगाल गज़ेट। उससे पहले आपके सामने कुछ तस्वीरें आएंगी जो पुराने रोमन हुकूमत के जो सरकारी हुक्म के कागजात है उसकी तस्वीर आपके सामने आएंगी। अभी आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर आ रही है रोमन ज़माने की, एक्टा डायरीना, ये पुरानी तस्वीर है, कदीम तस्वीर जो मिस्र के ज़माने की है। अभी आपके सामने चंद तस्वीरें पेश की गई जो मिस्र और रोमन ज़माने की तस्वीर थे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बंगाल गज़ेट भारत में पहला अंग्रेज़ी अखबार 29 जनवरी 1780 ईस्वी सन को शुरू हुआ। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र या बंगाल गज़ेट के नाम से मारूफ यानी कि मशहूर इस अखबार का आगाज़ जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गज़ेट के नाम से मारूफ इस अखबार का आगाज़ यानी इस अखबार की शुरुआत जेम्स अगस्टस हिकी नामी आयरिश शख्स ने की। आयरिश कहते हैं इंग्लैंड के रहने वाले को। मैं आप सभी तलबा और तालिबात को ये बता दूं कि भारत में सबसे पहला अंग्रेज़ी अखबार 29 जनवरी, ध्यान से सुन ले और इस पैराग्राफ को भी पढ़ ले कि बंगाल गज़ेट ये अखबार यानी कि भारत में पहला अंग्रेज़ी अखबार 29 जनवरी 1780 ईस्वी सन में शुरू हुआ। उस अखबार का नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र या बंगाल गज़ेट के नाम से ये मारूफ यानी कि मशहूर अखबार, और इसे शुरू करने वाले शख्स का नाम था जेम्स अगस्टस हिकी और ये रहने वाले थे आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश कहा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ने से पहले आपके सामने कुछ तस्वीर पेश करेंगे जो बंगाल गज़ेट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र जो पहला अखबार शुरू किया गया है उसकी तस्वीर आपके सामने पेश होगी। अभी आपके सामने जो तस्वीर पेश की जा रही है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र ये या बंगाल गज़ेट के नाम से मशहूर, इन तस्वीर को आप गौर से देख लें। अब हम आगे बढ़ेंगे। दर्पण नामी अखबार 1832 ईस्वी सन में मुंबई से जारी किया गया जिसके मुदीर बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है एक सवाल, फहरिस्त बनाइए। आज़ादी से कबल के चंद अहम रहनुमा, आज़ादी से पहले के चंद अहम रहनुमा और इनके ज़रिए जारी किए गए अखबारात की फहरिस्त बनाइए। आप सभी तलबा तालिबात को ये करना है कि आज़ादी से कबल के चंद अहम रहनुमा, जो आज़ादी से पहले के जो रहनुमा थे, चंद अहम रहनुमा, उन्होंने जो अखबार शुरू करवाए उनकी आपको फहरिस्त बनाना है। पहले आपको लिखना है रहनुमा का नाम, फिर उसके बाद आपको दूसरे कॉलम में लिखना है अखबार का नाम और तीसरे कॉलम में लिखना है ईस्वी सन। अब हम आगे बढ़ेंगे कि दर्पण के शुमारों में खबरों के ज़रिए सियासी, माशी, समाजी और तहजीबी तारीख का पता चलता है। मसलन कंपनी सरकार के तीनों इलाक़ों के हिसाब किताबों की फहरिस्त, कंपनी सरकार के तीन इलाक़ों के हिसाब किताब की फहरिस्त, कंपनी सरकार के 3 इलाक़ों के
इलाकों के हिसाब किताब की फहरिस्त। नंबर 2, इन ममालिक पर रूस की जानिब से हमला होने का अंदेशा। नंबर 3, शहर की सफाई के लिए तंजीमों का तकर्रुर शहर की सफाई के लिए तंजीमों का तकर्रुर। हिंदू बेवाओं की दोबारा शादी। नंबर 4, हिंदू बेवाओं की दोबारा शादी। नंबर 5, कलकत्ता में थिएटर की इब्तिदा। नंबर 5, कलकत्ता में थिएटर की इब्तिदा। नंबर 6, राजा राम मोहन राय की इंग्लिस्तान में कारकर्दगी। इससे इस दौर के हालात पर रोशनी पड़ती है। इससे इस दौर के हालात पर रोशनी पड़ती है। अब आपके सामने ये पैराग्राफ पढ़ा गया है। अब हम इसे शुरू करेंगे कि दर्पण नामी अखबार 1832 सन में मुंबई से जारी किया गया। दर्पण नामी अखबार 1832 ईस्वी सन में मुंबई से जारी किया गया, जिसके मुदीर बाल शास्त्री जांबेकर थे। अब दर्पण में कौन कौन से ताल्लुक़ से खबरें आती थी, इस पर हम नज़र डालेंगे। दर्पण के शुमारों में खबरों के ज़रिए सियासी, पॉलिटिक्स, माशी, इकनॉमिकली, समाजी, इन्वायरमेंट और तहजीबी तारीख का पता चलता है। यहाँ पर आपके सामने मसलन दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 मसलन दिए हुए किस तरह से कि कंपनी सरकार के 3 इलाकों के हिसाब किताब की फहरिस्त। इस अखबार में कंपनी सरकार के, जो अंग्रेज़ भारत में आए थे ईस्ट इंडियन कंपनी लेके, तो कंपनी सरकार के 3 इलाकों के हिसाब किताब की फहरिस्त। उसके बाद इन ममालिक पर रूस की जानिब से हमला होने का अंदेशा। इन ममालिक पर रूस की जानिब से उस टाइम जो रूस इस मुल्क ने कौन कौन से ममालिक पर हमला किए थे, उसके अंदेशे। उसके बाद शहर की सफाई के लिए तंजीमों का तकर्रुर। शहर के जो भी शहर होता था वहाँ पर साफ़ सफाई के लिए तंजीमों का तकर्रुर। नंबर 4 था यहाँ पर अहम नंबर 4, हिंदू बेवाओं की दोबारा शादी। हिंदू जो धर्म है उसमें जो बेवाएँ ख़वातीन होती है उनकी दोबारा शादी की पहल दर्पण इस अखबार में की गई। नंबर 5, कलकत्ता में थिएटर की इब्तिदा, यानी कि कलकत्ता में जो थिएटर होता था उसकी शुरुआत। नंबर 6, राजा राम मोहन राय की इंग्लिस्तान में कारकर्दगी। ये राजा राम मोहन राय ने इंग्लिस्तान में किस तरह से काम किए, उसकी कारगुजारी इस दर्पण अखबार में पेश की गई थी। इससे इस दौर के हालात पर रोशनी पड़ती है। यहाँ पर लिखा है, क्या आप जानते हैं पहले मराठी अखबार दर्पण के मुदीर की हैसियत से बाल शास्त्री जांबेकर को अव्वलन मुदीर कहा जाता है। 6 जनवरी को इनके योम विलादत के मौके पर महाराष्ट्र में योम साफियत यानी कि हौस में दिया गया पत्रकार दिन मनाया जाता है। 6 जनवरी यानी कि 6 जनवरी को महाराष्ट्र में योम साफियत यानी पत्रकार दिन मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन शास्त्री जांबेकर को अव्वलन मुदीर कहा जाता है। शास्त्री जांबेकर को महाराष्ट्र का अव्वलन मुदीर कहा जाता है, इसलिए महाराष्ट्र में 6 जनवरी को पत्रकार दिन मनाया जाता है।